Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marvin at aga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagsina kami iti imuna nga asawak, ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Agingga ang nagayatak manen, iti may kadwa agundaway. Ket dito'y man arugyak ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lukas ta, agmay sakang agnana, dito'y balayo. Wine. Manipod pinanawan nak ti asawak. Agmay sa akon iti balay. Ayan ti ko nam nga anak yo. Ada kaninanang ko. Manipod nagsina kami ti asawak. Impan ko ni tayan ni nanang. Tapno ada mga sikaso ken kuana. Kastagaya. Ket numayat kalakit di. Si kanton ti kadwak di ti balay. Amumat nga ada anak ko, Marvin. Kadyak met mabalin a panawan tapno umay agnaed dito eh. Sana parikot na ita, Joy. Ayabam ti anak mo, kat makipagnaed ka data. Agpaiso? Wen. Ibilang kumit kaspud nung anak ko ti anak mo. Sige nga, Rod. Umay kami agnaed dito'y balay mo. Isot ibagbagak nga anak ko, Marvin. Iso ni Ami. Agmano akman, Uncle. Kasyan nakati Diyos balasang ko. Sakmat ni uncle mo ang Marvin. Tiagbali na may kadwa nga amam. Kat no mabalin, kayat ko awagan na ko ni ti tatang. Okay lang kada kayo nga awagan kayo iti tatang. Kat na. Ola, rugyan yun nga isimpara iti gamit yo. Ami, umay ka, tay pakitak kan ka ti kwartom. Tapno maisimpamot na iti gamit mo. Wan, tatang. Agyaman na kadagiti ginatgatang yung ausar ko iti pagadalan, tatang. Awan na nyaman na anak ko. Basta igaed mo ti agadal, ha? Wan, tatang. Kompleto ra iti ginatang ko nga usar mo. Ngamno dapay kurang. Ibagamlaan kanya. Ruruamam ti anak ko, Marvin. Kasanto no awan kan. Jak may pay dagiti kabailam nga ipaikan kwa na. Sa anak mo't na mapukaw ka na kayo? Sapay la ko mga rod, tasan ka maumuma kada kami. Apay ko maamaak ngay. Ta kayo kit di Sapay ko ta saan dakto apanawan. No kasta, at dan ije balayo ni Joy, inyawid mon. Wan pare. Isumat la kanayon kan nga agawid iti malma, taadagaya man awawidam. Idi, kanayon ka maturog dito'y kampo. Saan mo't na mabalin nga agnanayon na singgilak pare? Siyempre, kasapulak mo't atikat kadwak. Un mat pare. Awan mat mangiparit. Nabayag samot tan nga dasabali akadandun na ti asawam. Wan nga rod pare. Kat, kasanumat tan nga iji anak mo. Ada ka ninanang ko. Awan ka di planom ang mangala dito'y. Naka-enroll mo't tan ijayan ninanang ko pare. Ken awanan at ikadkadwa ninanang ko no alaak dito ayan ko. Hello, nanang. Nakaawag kayo man. Kano ka di panagawid mo? Apay ka din, nanang. Mailiw kami matankan ka. Kan binilin nak ti anak mo nga awagan ka. Takailiw na kakanumatan a makita. Kasta ka di? O, lang rod. Agawid ak nanang. Kan adagayam ka sa pulan ti anak mo iti pagadalan. Ada ipagatang nakan ka. O, sige, nanang. Urayan dak ta agawid ak. Manual daw mo ijayan ni nanang mo. Agawid ak matlang adagos tada trabaho mi. Ala nga ron, agan-anad ka. Pagaw-awidin nak kami ni nanang. Mailiw da kano iti anak ko. Kan anda kano kasapulan ti anak ko iti pagadalan. O di ipawit mo kumalatan.
Kaya't kumot na makita ti anak ko Alang nga rod. Basta agsubli ka nga dagos Wen, Joy. Mabiitak lang ijay. Nasayat mo't na nagawid kayong tatang. Nabayagan asan kayo ang nagaw-awin. Pasensya ka na, anak ko. Busy ak nga miniti trabaho. Kasta ka di tatang. Ado ti ka sa pulak ija school. Ngala, ibagam ka ni Lolam, tagrubot kayo. Mapantayo iji ili, tagatangam amin na kasapulam iji school. Yehey! Sige tatang, mapanak nga rod ijayan ni Lola. Ibagak nga grubot man. Anya, agsubli ka adagos iji bagyo. Wala nang. Nagatang kumat amin na nakasapulan ni Kate. Nagpakada ka din ka ni Kate. Ang mga nunamnamaan na amasangputan na kaanag ka po iji pagadalan. Wala nang. Nagpakadak itay agsapa. Apay ayang nga agdardaras ka asumang at iji bagyo. Nanang. Ibagakon kada kayo tipod no. Addan ka din nak iji bagyo. Anya, iji balay mo ti pagnanaudan nyo iti kadendennam. Wala nang. Kan adamay sa nga anak na. Kadwami matlang iji balay. Anya, imbag man, idinto ati anak mo, kat saan mo amadennaan. Sa nabali tadda kayo matakadwa na. Ang mga nugumura ti anak mo no maamuan na. Inton makagraduar ti anak mo iti elementarya, isurot mo mo't iti bagyo. Iso ti rumba nga agyan iti balay mo. Hanggang kasano kayon? Di awanan kadwayo nito Ay usak lang, uri awan kadwak. Tinapatag, agkadwa kayo iti anak mo. Sige ang arod nanan. Urayag ang makagraduar ni Kate, ta isurot ko matan iti bagyo. Iya iton nga agadal iti high school. Hello anak, alda ka di ibagam? Awan tatang, mailiwak laeng kada kayo. Pasensya ka na anak, gapotagin na dayuta. Sa nabali, tan lumalpas ti klase, umay kan tumutan ditoy. Ang paiso tatang, Wan anak, kuna ni Lola, ada kanu kadwayo di tabalay. wan anak ko. Yam amuk to ken kanya antim ajoy kan ni manang mga ami. No kasta, adan tungarodan kadwak di tatang. Wen, basit lang na panaguray, makaumay kan ditoy. Santa pa'y nagtungtungan ng pasang atamon ti anak mo. Masapul ka di pa ya pagtungtungan ta. Ibagampay mo't kumanga umuna kanyak Apay, saan mo akayat nga umay ditoy ti anak ko? Ay, kwa. Ada ka di maaramida? Uray ibagak asaan ko akayat. Ti kayat mong tumot lang ti masurot. Kaputa balay mo kat nga rod daytoy. Kabaudyanan na, nakagraduar kan iti elementary kahit anak. Sumurot akon kan kay Jay Bagyo tatang. Katwan na, isong aging pakikan. Yehey! Excited akong tatang. Santa ka di ngay surot ni Lola? Aywan gayam nanang, amangan no kayat yung tagpasar di bagyo. Alaman nga rod, takayat kumot am mo ti kunam akadendennam ita. Nasingpot ka di mo't laeng. Uwan na na. Siguradwom laeng. Tanong maltratwan na ti apaok. Siyak ti makalaban na. Saan namot nga tang aramidin na itananang? Imbilang kumot na napudpudlo nga anak ko, ti anak na. Iso nga isumat siguro ti aramidin na iti anak ko. Ay kat nasayaat no kasta. Apay asaan mo't armuar ti kunam akadenden na Marvin. Nasakit ka no ti ulo na nanang. Madamdaman to siguro arumar. Mabit lang. Agi paputo da kiti danom ta agkape tayo. Siya akong tatang. Siya ako nanak ko. Agtugtugaw kayo pala ang ganilulam dita ha. Tatang? Oh, Anda kayong madgayaman. anda ka man gaya man ami. Isugayam ti anak ko ni Kate. Kanisumat ni nanang ko. Nice meeting you, Kate, Nana.
Kasangsang putyo ka dila, Uwan anak ko. Sige nga rod, agi papudot ak iti danom. Ag merienda tayo. Sige man nga rod, ami anak. Sikan ti mapanagi papudot. Tanda ginatang ko at tinapay. Nalpasan ti bakasyon. Panag-enroll manan. Kasapulan na gumatang tayo manan iti kasapulan nyo iti pagadalan. Kano tayo amapan gumatang, tatang? Inton bigat, anak ko. Siyak nga'y tatang. Sumurot ka di mat? Katwan ami. Sika, Joy. Apaya saan ka man na matagtagari? Kayat mo kadimot, isumurot? Saanan? Da kayo latan. Ala ni nanang. Sumurot kayo kit din. Naragragsak matlaang na umay kayo. Saanan kunakmat? Da kayo latan. Dituyak langan balay. Kala. Di da kan pilitin no saan mo akayat ti sumurot. Nasaya at matada kayong tatang. Apay akanayo na saan kayo nga gawawid. Ijaya kun kampo amat maturog. Tasayang mat ti pamasahik no kanayon nak nga gawid. Kayat ko. Kanayon kayo nga da ditoy. Apay mat. Kanayon nga gungot ni Auntie Joy. Apay nga agungan. Alda basol mo? Nakais-istrikto tatang. Nakaturturay. Saan nga anak ti pangibilbilangan na kanya? Anya? Day tatiyag paiso tatang. Ala, bayam, takasaritak to. Saan nyo nga ibagbaga nagipulong agungot tumanan. Sige, Kate anak ko. Siyak ti makamoy ti dayta. Agpaiso nga tati ibagbaga ti anak ko. Anya nga tati aramidak. Tapno mapanagnikak no husto ti ibagbaga na. Amokon. Agpakada ak ka ni Joy. Ibagak asa anak nga agawin inton malam. Agpaliiwak to no anya ti mapaspasamak. Dito iti pagpwestuak. Naway amangag ko dito iti boses. Saan nga mo ni Joy ang nakaawidak? Kat addaak dito yung agpalpaliiw. Kaawa-awid iti ubing ang naggapoy ti pakadalan. Amuak ita noon niya ti mapasamak. Saan ka di akinunak? Alaba ang adagos dagiti kawis mo no sumangpet ka? Ada pa yan aramidag nga assignment ko, Auntie. Kinunak matasyaklan ti manglaba iti badok. Ngam labaak iti sabadua. Taiso ti awan klase. Kat, anya laangan nga iti sawon ti amam kanya. No makita na asyak ti manglablaba iti bado ti anak ko. Idinto asika kat saan ko ang mailabaan. Ay, jak lapangan ano alabaan dagiti kawis mo. Gaputa saan kamat nga anak. Apay Nya. ngamin nga imay kapay laang dito ya. Nagalasmat gaya man ti ibagbaga na iti anak ko. Idinto ta siyak kat imbilang ko apudpudno nga anak ti anak na. Agure ka man tagpakita ak. Joy, anyat kinunam? Ada ka dita? Well, kat neematangak ti pudno at tratom iti anak ko. Awaran kay ti bain. Inawat ko asi pupuso ti anak mo. Ngamsi ka, pulos gayam asaan mo ang maawat ti anak ko. Pakawanan ako, Ma Marvin. Nadismaya akon ken ka. Nagalas gayam ti ugalim. Ala, agimpaki kayo iti anak mo, tapumanaw kayon iti balay ko. Tangis sa anumat ang maawat ti anak ko. Sige, panaw! Marvin, pagsaritaan ta kumana sayat dayto eh. Nakasaghanak mat nga agbalbali oh. Sana kami lakit di papanahon iti anak ko. Awanan ti ado asao. Pumanaw kayon. Ang mga nanyapay ti maaramid kukin ka. Imbaglakit din ta nagipulong ka iti amam, apok. When Lola, makitkitak mata ni tatang ko ti aggasgastos dito'y balay. Ngam nakaturturay ni Auntie Joy. Iso na lang tamasyanak ka ni Ami. Nasingpat ni Ami kanyak. Ni Auntie Joy lang ti saan. Nanak-nakam paikit din ti anak na ngam isaw. Gaputa marik na siguro ti panangipatag ko kinkwana. Iso nga amo na kamat nga ipatag. Ngam sana ba ni?
Adamat kontak ko kenkwana. Ayaban talata no adalakad ta. Total, nagbalin mo tagayim mo. Uray siyak tatang. Ada kontak ko kenkwana. Mabalin ko ako mustaan. Anyaman nga oras akayat ko. Oh, kasano nga ron nanang. Kaduan nyo pa lang ni Kate dito eh. Agawit kailangan ni Jibalayo tunggal Sabado kan Domingo. Ay, katuan Nasaysaya atin asyak ti kadwa ti apok ditoy. No makabiro kaktuman siguro iti babae nga ayatek, ket jay babae nga ammo na nga ipateg ti anak ko. Tuy pagayam mo, Marvin. Marvin pagayam ko agyamanak, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, dayta ti kasayaatan nga aramidem. Kasapulam ti babae amang ipategmet iti anak mo. Saan ket at tay babae amang maltrato iti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marvin iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunada, amin asakit nga intay marikna at pagpatinggaan na. Aggibos dayta asakit tinakam ket masukatan itiragsak nga awan patinggana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panagabroad ko, Marta. Nasayat iti kasta maka-flight kan. Dakkelin ti utang ta, gapo iti day ta panagabroad mo. Sana bale. Tayo na da ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid agkasartan tumaten. Uray simple kumala ang akasar. Saan mat nga importante day takat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso ti rumba nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin asweldok. Ket sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Ang mga nusikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Ang mga nusikat ti saan ang makaibto. Sika kat sikantulaeng ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni papam iti panagabroad na. Kat sapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapi naraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flytak matlaengan. Iso nga isagana mong timaletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin.
No panunutak adwa atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko akabalan. Kabaalam dayta. Di kagdanak. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang aron. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka man ng lakay. Siyempre, kumustaan kayo iti anak ta? Mailiwak unay kan. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsubli diti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayada kong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan, babaen ka dagiti impawpawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan ano sak para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasayaat nga ron no kasta. Tapno at aagas ti bambanog ko. Sige agpakada akon. Ang tapay aramidag. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga rod. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, ha? Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansan ti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan mo't tan anagpaw itabulan. Ay, urayam lata anak ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan agan tatang. Amangan no adamot tandakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaat. Agkararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaat ti kasasaan ni Joban. Day tamat at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Ang danagaklat na. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan nga minan, adi na nakasaot ni amana. Ay makamukalatan na manghilawlawag iti anak mo. Ni Jovan tumawawag. Sungbata ka dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay amano abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito ka pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. No kasta nga rod. Apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadapnan. Anya ti kayat asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatay malatiw ka. Simangpet ni ame ang naggapo dya brood. Agpada da iti nagaprudan iti asawam. Ay yung kakasaw ta kayat nakanaw ang makisaukan ka tada ipadamag na. May papankadikin ni Jovan. Adda ka din sa bali akadenden na ang babae. Nay, kasano nga amom da itangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak a babae na da itay. Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. Malangaruday na. Ingka iji balay da. Nasayata na kaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay, aklaan. Nakaumayak. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. Maipapan iti babae, akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko idi mawagag. Ngam agpaiso ka di, anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrabahuan na.
Sa anak naming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kasta gaya. Sige nga ron, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman nak iti impormasyon. Mabit lang. Pau-pauitan nakakadibay? Nabayagan asaan anak pauit. Iso akasapulak ng trabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadagiti lako na. Nasingpot day a batchmate ko iti high school lak. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga ron. Katagyaman ak unay kan ka, Ami. Nagsakit na ito nga inaramid ni Jovan, tata. Yak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ayan, dagiti ka rin na siyak tulang tiyatan na. Ulbod na dyan lalaki. Napaklan nga ulbod. Kasabo kay garuday na dagaya man sa balya kadantin na na. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw. Siya kaya nagsardang agpawait. Sumurot akin ni amin ton bigas tatang. At na trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan ko mapailang dito ni Elaine. No ada akin ti trabaho. Wait, awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpat. Kat makaamo kayo latan nga agsarita. Marta, isut agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ti Marta. Makaamo kalatan amang isuro iti aramidan na. Okay. Kaso iti patakaran mi dito minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merienda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa. Ket ti dismissal yo alas 5 iti malam. Sige, sir. Mangrugi ako no bigat no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang iti tauhan. Gusto daytan, Marta. Lunch breakan. Timakder amin na dagiti kakadwam. Sikalangan ti sanpay. Ilupas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwam ditoy. Isuda ti ag-lunch. Ijay tarwar nga ag-lunch. Amang ano ibaga ni Ami abay-bayan ka. Apay ko maabaybay anak nga, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwak amangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kasta gaham tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa bulak trabaho. Tapno at daw sa rin mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangtad? Saan siguro, sir? Tinaudian na ibaga na kanya. Makaamuak pailaang kano iti anak mi. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan nyo iti dayta, sir. Panakita kat nagagat ka nasingkat ka. Kang ronante amin, napintas ka. Sukuna kun ti anak ko, tatang. Kat agyaman ak iti ano siya ang mga ayawan kan kwa na, ha? Mawan alyaman na anak. Ay adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti bus mo. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa kang ka. Ay, kwa, tatang. Ang da plano makirelasyon madain. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti kamaudyanan na. Agyaman ak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanan, tatang? Linipat na kamin anaming pinsan.
nabayagin nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, ururayam ka di pala sumangpat ti ama ti anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapu tadyak kayatan ti masaktan. Nusong batanak, ikalay sa kadagos. Kat si kantumatin ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayta asing-asing mo. Itatanalpasan ti kalay sata. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman nak iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos apara kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan ti naramid ni Jovan kan ka. Gaputaddaken ka ti sapsapulak iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka. Asawa na kun, saanin arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbagak. Naku, may kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay, ada anak. Isungay mayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbangpet ni Juban. Birbirukan na kayaw. Kaya't na kay kano ang makita. Ti awanan bain ang lalaki. Ay. Ada pa ilaro pa ng agparang. Ti kasayatan anak ko. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapnosan na ka ito, naririribukain. Sige, tatang. Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. At dapay laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay am kada kami. Marta, pakawanan na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasulag kada kayo. Nasulisog kat nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pa lang. Anya ti masapol mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't kung nga urnusin ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupam amang ibaga kanyak. Nga urnusan tati amin, kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangasim, tasaan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari ni ribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan ka. Gaputa si kalakit nga rut ti amana. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Diyak amo no hapaya na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ako nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjeng nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjeng nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak.
Ito'y pagayam mo, Marta. Agyaman pagayam Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadaal ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Kat nagasat ka, ta nakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan a nagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapu ta masikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasta, si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa, ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matirupa man niya. Sika, anaam-am mo na lang iti may nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang a waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among kadi, nga dan fiancé ni Roland, kat siyak dayta. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, amom itan, iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo, tarumwar kan dito'y balayda, mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo ti mangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland, kanyak. Ag naadak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpas nga eh. Jack magustuhan ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan, ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay iti danom. Sika, nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsin ka. Saanak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka, tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskan ang nagidalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaam. Wen, madam? Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurnong. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasaya at met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno adda agpaay ababaunan mi. Kita ita ti kinapuskol ti rupa daytoy agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan amakaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay.
Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atom ti panaglabam, ha? Ay, asi ka pa'y. Kababaunan ti kayarigam iti daytoy abalay. Nasaan ka kumaagarang ganyang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta uni ti bannog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay, anak katugaw kapay la ditoy. Nalpas ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti si daan alutwam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pa'y amabisin kami. Wen, Madam. Insabwag mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha! Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumudum ko ti lumpam di talawisaan! Anya ti bagam. Rabiin. Kahit kung ti paturog. Nabannog ako na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid aklaan nga ni dya lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod. Di ka agdanag. Aywanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dayta sikog mo ti pampanunutek. Kayat ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak, saan ko abaybay anti sikog ko? Siyak ti matungpal, sana sika. Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nga niya. Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugak. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kayat masawan? Nalablabas pa ingang babao ng ti pampamayan kanyak da mamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anas kan nga agtalinaudak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwarak? Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon inted ni Roland. Saanak amarigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. Ada nagsardeng ako iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. No kasta, saan nga amo ni Roland api manaw kay Jay Balayda? Di nak namin palubusan a pumanaw. Iswas, saan kun nga impakada? Kan saanak a nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan numadaksan to'y sikog ko.
Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. Nukasta, agawid ka itan ije lugaryo? Juan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti boss. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Juan Peter, agyaman iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko daytoy anapasamak, nanang. Kad, kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang. Awan na nyaman na. Saan ko apagbabawyan to'y sikug ko, nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikuga. Peter, Si kalaang ti amok anasikugan na. Ala, bayam nga rodan day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Juan Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi, ah. Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't nga ayatan. Ngam masaknan kan ka. Gaputa masikug ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko, na. Nupay kasta. Pagyamanaklat na. Ngam, naamiris ko asan arumbang ama-amuan na ti ayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Jak itulok akasta. Uray bak nang da. Saan dan to amayadayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanogak anang uba, nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae, nanang. Kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kad babae. Naragsakak lata, taadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang, Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? amang ano sa nga ili ti karuba, ah? Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter, Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni Nana kula sa dita parangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta, No imay ka, tap niya dayom kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna, sakbay ang mapasamak dayta. saan? Awan panggap ko amang hiyadayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo?
Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko, tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi dayta, ngam saan itan. Diyak kayat tiriribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan ni ti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yo. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan ka matlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Anya, saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan na awanan akong itinamnama. Kanayo nak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salunat ka. Dayta ti gapuna nga impudno ni Peter nga amuna ti ayan nyo. Anya, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen. Nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikan nakitigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taaddan anak ta. Anya, Umakarak dito'y lugar yo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter, Awan dan iti fiancé na. Isuan na panan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinangranggasan na ka kano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. tsaka mo ti sawag ita, Peter. No ita, jak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo katagsangit. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutam. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta, adakan ka no ilakom wenno aramatem. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito'y lugaryo. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Ma Marta. Sapay ko, ma, taging gaita, kat ay ayatang pailaang ni Roland. Kat numabalin, agkalaysa kayon. Ha? Paikalay sa kakadikanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod, dito yakmatan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita ak Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Ketita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Ket pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti dayto'y apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marvin. Adi nan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sa anak met analaad iti panagkunak. Adu pay laeng met ti atiwek. Ngem no apay, akanayonak amabasted. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay akas to'y tigasat ko, tatang. Apay as andak akayat dagiti amin nga armag. Talupay lang, matinang bastad kan ka. Ita maupay kakit dain. Sa anak mo't analaan iti panagkunak. Ngam apay ngay as andak ket tinakayat. Saan kinding amo dagita babae ti agpili Saan mo apabasulen dagiti babae? Awan maaramidam no saan da ka akayat. Ala, agaram ka manen iti sabali. Addan tulat tamangayat ken ka, Marvin. Sige, tatang. Padasak manan timang birok iti armak asabalay. Ay, iti Facebook man lang ang tipang birokak iti armak. Makichat may tak nga umuna. Kat no kayat nanto ti makipagkita. Di agkita kami to. Ay, sapay la kuma. Tamakabiro kakmutan iti babae ang mangayat kanyak. Ay, sipod rinugyak tinagaram. Awan pa'y mat nailawaan amang sungbat kanyak. Kanayonak amabastad. Makapasuron pa'y kit din. Daytoy man ti padasak nga ichat. Barang kayat na ti makichat kanyak. Pare, adayam amok ken kaabalasang. Asino pare? Naamamok iti store ni Manang Saling. Ha? Ay, alaman, yam amunak. Ay, awan mo ti mabirukak anasayata ka chatmate. Puro load mo ti ibagbagada. Inton bigatan tanay rabiin. Kunwari, mapantaagin gagatang. Ha? Ang apay ngay ngayam amom kanyak. Apay, saan mo akayat asikati mangaram? Nagamamo kami kat kasla si degmet nga agkabagyan kami. Ha? Ay, kastaya. Alaman nga ron. Yam amom kanyak. Ay, Amper. Imbag man ta si kataglaklako ita. Basta dino tinapanan ni Manang Saling. Napanay tiyandaan. Kasta, ada kumayam amukan kaagayam ko. Barupay, ni Marvin. Ay, ading. Hello, Manong. Siyak ni Marvin, ading. Itatanam amu ka. Kanayo na kun nga umay gumatang dito istor ni Manang Saling. Nasaya at mat nga rod anong kasta, Manong. Isupay ti mapaglakwan ni Manang. Lakwan nak nga rodan iti asukar kan sardinas, ading. Sige, Manong. Mabiit laang. Sa dino ti papanam, anak ko. Mapan ko arman ni Amber, tatang. Ha? Sino nga Amber? Kasinsin ni Manang Saling. Ada nagbakasyon akasinsin ni Saling. Un tatang. Barang at damot gasat ko itan. Ay kat lalaingam ati agaram, anak ko. Apay anak ka umay ka, Manong Marvin. Rabiin. Saradon ti istor ni Manang Saling. Sa anak nga umay gumatang, ading. Umayak ko magpasyar. Ha? Asino ti pasyara, Manong? Sika, ading. Alangan mo't ani Manang Saling. At dan asawa na. Uy, sa anak mo't masakit. Tapno umay nakpasyaron. Sika mo't ading. Saan laeng ati masakit ti mapasyar? Anya ngamin ti gagaram, aya. Ading, agayatak ngamin kan ka. Iswa kayat ka pasyaran. Umayak agaram. Pasensyakan, Manong. Ngam jakpay kayat ti makin inaram. Ado pa'y ti arapaap ko iti biyan. Anya? Kayat mo asawan. Basta dako na dagos. Ibagbagak laang ti pudno, Manong.
Tapno di kan mailawan nga agaram. Awan matlaang manamnamam kanya. Kasta ka di, ading. Ay, unay mo't ang tigasat ko. Irugik pa ilaan ti agaram. Ngambastad ako na dagos. Ay, pasensya kan, Manong. Kumusta ti panagaram mo, anak ko? Nakarkaruman mo't adinak kayatan ni Amber. Ha? Taapay, mate. Una, tapag disulat ti saok nga agarang. Binastagnak mo't ti na dagos. Anya? Kasta ngagpay so tatang. Ay, ket bayamon ano di nakakayat. Awat maramidam. Apay, tatang. Nalaadak launa yun ay ha. Ibagayo man. Anya nalaad asasawam, mate. Apay nga ron ngay, adidak kaya dangiti babae. Saan mo pa anabirukan? Ti talaga aparaken ka? Anyamat tanda di akabagyang. Nay, apay pare. Irugik pa ilaan ti agaram. Binastad na ko na dagos. Ay, karkarumot manen ngam dagitay imuna nga inaram ko. Ay kat, nasaysayatin at binastid na kaadagos. Tapno, ammo mo na di nakakayat. Una, ngam kasla inaramid nakmet apangit launay. Ni, saan mo nga taakas tati at ti panunot na pare. Ay, basta. Nagsakit man ang tinakam ko anabastad pare. Ala, saan mo pa siguro agasap ti maadaan iti kaayan-ayat pare? Ading, mabitlaan. Natinag mo ti panyom. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na, ading. Sige, Manong. Panawan ka. Ay, mabitlang, ading. Mabalin ka dito makiamam mo. Siyak ni Joanne. Siyakmat ni Marvin. Ading, mabalin ka di nga alaan ti number mo. Sige, Manong. Ato iti cellphone ko, ading. Mabalin nga i-type mo latan ti number mo. Sige, Manong. Damag kaw nga damanin arar mamanakaw. Tatang, taga dita kabangibang abaryo. Kahit anya iti panagkunam, anda namnamam. Makitan to tatang. Naibagak mo't ti ayat ko kankwana. Kunana mo't panunutan na pa yan naimbag. Medyo adayo mati ayanda ah. Di ka sa pulan nga agmotor ka, no kasta amapan ka agarab. Kapilitan tatang. Ang jak sayangan ti gasulinak. Basta sungbatan naklakid din ni Joan. Joan gayam tinagan na. Tatang. Ipasyar muntuman kit di dito'y balay. Hindi nakpaimot sinungbatan, tatang. Kaya't nangatang ipasyar ko dito'y balay. Ay kat padasam nga awisan na. Anya ti amom, no kayat na. Sige nga ro, tatang. Padasag. At daak manen, Joan. Talaga mo nagsubli ka, Manong. Una, ading. Tadi si Dido akan ka. Napudno akan ka, ading Joan. Kuwang amin. Talo kayong agar-aram kanyak. Kat saan pa yan nakapili? Sapay la ko maading. Tasyak ti mapilim. Saan ko ang maipasigurado dahi ta, Manong? Ngam, adakan kan o ag-surrender kan? Talaga nga minadyak pa'y makapili. No asino kada kayo tisong batak. Ay, saanak ngag-surrender, ading. Ag-urayak. Uray ka sa no kabayag. Ay, uwan gaya, mading. Kaya't mo ka diti umay pumasyari jay balay. Saan tapay mat nga agayan ayat, Manong? Ibagbagak lang, ading. Tamangan umanugot ka. Panag ko ng pare, at nanamnamam iti dadya at Joan? Barbarang pare. Talo kami kanukat nga agar-aram kan kuana. Bare nga, no sikat yung mapagasatan pare. Barbarang pare. Numabastadak pailaan. Jak lamon. Apay nga minapaka-stressam launay no mabastid ka. Jak pay nga ron napadasan tinadaan iti kaayan ayat. Amang ano yun mapadasam, agbabawi ka matlaan. Ha? Ay, saan pare? Saan tong agbabawi? Ading,
Kamusta nga iti idardarirag kong ayat? Pasensyakan, Manong. Ngam addan sinong batak kada kayo atalo. Anya? Iso nga isardeng mon ti umay dito balay. Taamangan no agunget ti boyfriend ko. Kasta ka de. Nagkasangutan. Napayak manan. Masapulam tulat ta ti babae, aparaken ka, Manong. Sa dino ti papanambaraw, rabrabi na. Mapanak man makisala, tatang. Ah, At amok ng agkasar. Mapanak man makisala. Tabarang makaamammuak manan ni tibalasang. asino ti kadwam? Dagasak ni Ramil, tatang. Wen tapno adda kadwam. Narigat mait no agmay saka. Sana bale, agmotor kami. Agan-anad kayo iti papadanyaw. Apay, saan mo nadamag nga dagpasala ita, pare? Amok pare. Madimot ng tiriknak. Agtrangkaso aksamat. Ay, sayang nga rod ah. Sapay si kalaang tinamnamaak akaduak. Ano sa mon? Sika pa lang timapantan eh. Talaga saan ko akabalan pare? Anya pay ngay pare. Sige nga rod ah. Siyak lang ang timapan. Kat agpaimbag ka pare. Ay, nagpintas ka mo't tanading. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Siyak ni Agnes, Manong. Siyak mat ni Marvin. Taga-ano ka, Manong? Di ta ka bang ibang abaryo, ading. Agpada tangarod, Manong. Kasta ka di? Ading. Ada ka di kaduam ngay may? Awan nga rod, Manong. No kasta. Itulod ka na. Katuwan Manong. Sana bale, adda motor ko. Nasayaat mo't nga rod no kasta, Manong. Ala, kumpet ka kanyak. Tamangan numatin nagkaading. Sige, Manong. Ay na. Unay kat panangidagkat nan iti barokong nan iti likod ko. Ay. Kurso na naksakin din na ito yung babae ah. Armak na ito yung babae. Sana balay? Tamakitak no sa dino ti balayda. Pasyar to. Imposible mat nga ta. Adi nakpay kayat na ito yung babae. Agyaman nakitipan ang itulod mo kanyak, Marvin. Awan ang yaman na, Agnes. Amang ano kayat mo pa iti sumrak di taonag? Rabi na din ko. Agsubliak tulangan ngagpasyar. Adakan ka dayta, no saan mo akayat? Kayat ko Angam rabiin. Kasapulam ti agina na. Agsubliak tulangan. Okay nga, Rod. Bye, Marvin. Inagkam ti pingping ko. Wan, iti kasta, agsublikan to. Ewan. Agsubliak ngagsubli, Agnes. Papanam Marvin, Agsubli ak iti ayan ni Agnes, tatang. ti ko na mababae nga gusto ken ka. Tatang. Sigurado ano armag. Sumbatan nakadagos dayjay. Ay, mga numang namnama ka manen iti awan. Sumbatan nakdayjay, tatang. Ipasigurado kada kayo. Alang nga rod. Mapankan, ket agan annad ka. Nanay. Adamat la kay anaggapo iti dagos ni Agnes. Asino nga taday ta? Tatang na nga ta. Kasaok man. Naimbag nga oras yo, tata. Kastamat ken ka, Baraok. Iti ayan ni Agnes tinagapuan yo, saan ka day? Wen, Baraok. Ket sika. Customer na kakadimat ni Agnes. Ha? Bala, sumaruno ka maten, Baraok. Sumaruno nga? Anya tigagaram ka ni Agnes. Babayadan nga min a babae na jay. Kung ano, sumaruno ka mat. Anya? Babayadan a babae kunayo? Kituan mat. Kastaya. Sige nga rodata. Dapay gayang papanak. Saan ako nagtuloy?
Nagbiit ka mo titi na panam. Kumusta nga iti panagarim mo? Saan ako na nagtuloy, tatang? Tapay? Diyak kayatan ni Agnes. Ha? Apay ngay? Kunakman no ko na makayat na kaday, jay. Babayadan mo't gayam a babae. Anya? Nadismaya akong tatang. Kunakman lang no kayat na kon. Ngam, babayadan mo't gayam a babae. Aging gaita, jakon inulit tinagarem, gaputa mapukpukawan akon itinamnama a makaaram. To'y pagayam mo, Marvin. Agyaman nakpagayam Marvin, iti daytoy apakasarita timakunak, amwampay ngamin nga umuna, timay sa babae, samo armen. Saan nga tay addala na amom, kat agarem kalatan. Nasken nga amwampay nga umuna, ti kababalin na. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marvin, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Marvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addan asawag, ngem no apay a makarikna aklat ta iti ayat iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adamat ka doa tayo napintas ang balasang. Bakit? Wala kay. Iso tay ibagbagakan ka akaanakan ni Nana Suling di tadaya. Iso ti agpapaayayaya dagiti ubing. Imbag lang addamang sukon kadakwada iti pagadalan. Iti dayta kinapintas mo ading agpaay ka ayaya? Awan ngamin trabaho ita, manong. Or-orayik ti awag kanyak, tinagaplayak nga opisina, ngam awan pa mat. Iso akabayatan nga awan pa'y trabaho na. Iso pa'y laang ti agpay akatulong dito'y balay. Sige nasayat nga agpaiso tapno saan ta na marigatan. Saan laang ayaya ti trabaho iti balay yo, manong? Tumulong ak para iti trabaho iti balay. Pagyamanan minukas ta. Adoyan ti kape, manong. Magyaman na ka. Kaya't ko titimpla ma. Saan kakadipay na bannog? Rabin Saan pa'y, manong? Kanalpasan dahi ti aramidak. Kaya't ko nga ilupas amin at trabaho. Tapno nadalusig no nagsapa. Nagagat kagayam Wad, manong. Tadyak kaya't nga ada maibagayo kanya. Ada ka din boyfriend mo? Inbreak kon, manong. Api ngay? Malaksid kanyak. Ada pa'y sabali a girlfriend na. Anya? Iti day ta kinapintas mo, ada pala sa bali a girlfriend na? Bak na ngamin di babae. Idinto ta siya kat nakurapayak laang. Ay, sinayang natin kinapintas mo. Umuna akon arumwar lakay. Jak kayat ti malado iti trabaho. O sige, bakit? Saan mat ngamin nga agpada ti pagtrap-trabahuan ta? Ay, jak mat nga rod amo ti agdrive, tamangala ako mamat iti kotse. Kunak mat ngamin nga agsuro ka. Saan nun? Ala umuna akon. Idagas mo tula ang dagiti ubing iji eskwelaan da. Sana bale, tas asikaswan idan ni Vivian. Ala, ingkan, tama nga numala daw ka. Nakasaganan dagiti ubing, manong. O sige, awan ka din nalipatan da. Awan, manong. Inaktulat ta idan ibalunan inton lunch break da. O sige. In kayo nga roden, manong.
Tapno saan kayo amaladaw? Adda ka magayam di tiruwarte gate, Manong Marvin. Pinakan mo ka din dagiti ubing. Wen Manong, adda itan ije classroom da. Ala, mapantay tayo ang tilugan. Inta matag lunch. Di ka pa'y nangan, Manong? Saan nga, Rod? Hala, umay ka. Tamabisina ko. Addan dagiti order ta, Manong. Oh, sa balya talaga na iti marikrik-nakin ko na. Agayatak matan ka ni Vivian. Matmatanak matlatan, Manong. Ako ang amin. Nagpintas ka ng amin. Ha? Vivian, anya ti makunam. No ibagak nga agayatak kan ka. Ha? Day tatipod no amarikrik-nak. Ay nga, saan ang mabalin? Gaputadaan kan iti pamilya. Saan kan to abaybayan? Ay nga, Amok, ken madlaw ko launay. At damot pa naggustom kanyak. ko. Isikreto ta ti relasyon ta. Di kagdanag. Siyak ti makamuhon ka. Saan ka abaybayan? Itatanay tulad mong dagiti ubing. Oras maten, tapno sangwan na. Saan Ingka kat agtrabaho. Mga lumadaksan ka. Gaputasan ka nga agtrabaho ita. Ay, jak mahiyulot ti agtrabaho. Tas sikat ti pampanunutek. Nga Marvin. Nakapimpintas ka ngamin, Vivian. Agmauyong aklakit ni. Dumayadayo ka kanyak. Rumwar kan. Ingkan agtrabaho. Di mo sayangan ti aldaw mo. Ala, rumwar kan. Rumarta, intag pasyar. Ado tinaskan nga aramidag diti balayo. Lukas ta, dito uyak pa yung balay. Nga Marvin. Vivian, napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko ni Judy. Gapukin ka. Si kay tantay ayatek. Nakasagana ak amang isinakan ko na. Tapno datante agden na. Anya, agmauyong ka din. Uwen, agmauyong akon. Gapo iti panagayat ko kan ka. Pare, kasangay ni kumari mintong bigat, Domingo. Umay kayon to asa nga pamilya, ha? Kasangay na gayam. Un pare, iso nga igatangak man inton madamdama iti regalo. Ay kadwa na? Isurot mo to ti pamilyam, ha? Tapno agkita man ang damisis ko kan misis mo. O sige, isurot ko nga rod ti pamilya, pare. Bakit? Adaawis ni pare Doming inton bigat. Agkasangay gayam ni bakit na? Dumaray tayo ka no? O sige, dumaray tayo Amangan no anya ti kunaan ni Mari Glory no di tayo mapan. Sapay inyawis damat nga rod. Uwan nga rod? Isurot tayo ni Vivian. Takalpasan ti birthday, in kaming tumakityanda. O sige, sigat maka mo, bakit? Pare, napintas tayo kadwayo abalasang Uwan pare, saan pa nakasarak iti trabaho na? Iso nga agpapaya katulong iti balay. Sa bagay Tapno saan amarigatan ni Mare. Kaskada kami. Adda ni Nana Soling at tagaluto kan tagalaba. Isuasan amarigatan ni bagat ko. Naimbang nga rod, takayat ni Vivian ti agpaya katulong mi. Napintas Uwan nga rod. Ay, nagladaw ti panakamamukan ko anan. Ha? Gusto ka kan kuana? Shh, tagtagari. Ang mga noda makangagkan ka pare. Ay sos, daytan tidakas na pare. Jak magawidan ti reknak parakan ko na. Agayatakkan ko na pare. Da kami laangan ka ni Vivian ti makichinda bakit ha? Itulod da kayon ka nagiti ubing iti balay. Tapno makainana ka. At apay ngamin importante agatangag. Ang mga numatagtakan ka nga aguray. O sige, agdiretso tayo nga roden iti balay. Ta itulod na kamin kadagiti ubing. Intan, Marvin. Ang mga numatagtakan ni bakit mo amang ururay kadata. Sana bale. Nakichinda tamaten. Agsarsarita tapay diti parke. Kat baybay anak pasi aarakop kan ka. Marvin. Doon apay nga italangan nagamam mo ta. Kasanon dahi ti Marvin. Umun-unag tariknakan ka. Kasta Ahmed, Vivian. Ay ayatan ka.
Ay ayatan ka mat, Marvin. Nagatang yu ka di amin ng pagatang ko. Wen bakit? Naibayag kayo anak kitsyandaan. Inbagakan ka nga dabi it mapan ko gatangan. Ayan ti ginatang mo. Diya ginatang at nagninamat. Anya nga minday tayo ha. Bayamon. Vivian. Agluto kan itiin na po'y. Adamot in take out ko si Daan. Nang restaurant kayo? Ha? Kwa, saan? Di magas kami iti si Daan tayo. Tapnoin na po'y langan tilotwen. Sige, inak nga rudan iti silid. Isaganak pa'y dagiti kawis ta inton bigat ng trabaho. O sige, bakit? Tulungak ni Vivian ang mangisimpa kadagiti ginatgatang mi. Naluto ka din tin na po'y, Vivian. Marvin, ang pingainag ka nak. Amangan nung makita na taniman ng Judy. Adda Jesseled. Ala, panawan ako dito kusina. Ta siya kung ti makam mo dito eh. Tulungan kan. Saanan? Ataywan nak dito eh. Ayaban kayong tulaangan into nakaidasara kon. Lakay, umuna akon arumara. Amumot ajak kayat ti maladaw. Nagladaw ka ngamin nga griing. Kaya't ko pa iti maturog. Bumangon ka ditan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Umuna kalatan na rumar. Agdi ko sakpay. Ala, umuna ak nga rodan. Nakasagana mo tandag iti ubing. Itulod laangan ida ni Vivian. Vivian! Kudak numabayag ka amang itulod ka dagiti ubing. Saan ka asimrak iti trabaho, Marvin? Umay ka diti ayan ko. Kunak na rimuar kan. Saan pa'y? Kinapod mo na. Nakalivak ita. Anya? Shh! Di mo pigsahan ti sa Marvin. Vivian. Marvin, inarakop nakmatan. Kasi timbagakan ka. Saan ka baybayan? Siyak ti makaamukan ka. Marvin, kasarita ka man baraw. Apa itatakos mi? Nakita kayo ngamin kini Vivian ngagin inaga kay dinaminsan. Rabi iday. Agparpari irak tajak idi makaturog. Ket nakita ngagin inaga kayo kini Vivian. Nagpaot pa'y. Binuya kayo Ngamjak nagpadlaw. Saan dak anadlaw ta medyo naglingedak. Ngam naglawaga makita kayo. Kwa? Sipod daydain, pinalpaliw kayo na dua. Ket nadlaw kaw, akanayon ka maladaw arumwar ama panagtrabaho. Umunalatan ni bakit mo arumwar. Nudaduma, da kayo kini Vivian timang itulod kadagiti ubeng. Kalpasan na, agsubli kayo na dagaws ket agpupok kayon di tabalayaw. Apay apalpaliwan da kami, tata. Di kayo kumamakibibiyang itibiyag mi. Kaya't kalay nga palagipan, baraw. Ti pamilyam ket sigaw da naragsak. Iswadi mo kumadadaelain. Ti panagtalek, narigat ama isublay. Tata. Di mo dadaelain ti panagtalek ti asawam ken ka. Anya ti mapaspasamak ken ka, pare. Kanayon ka amaladaw. Ken kanayon tilangan mo. Kas ita, half day ka manan. Kwa? Pare, amangan mat, nujay napintas akatulong yo, ti asikaswam. Di mo ko madadaalan ti pamilyam, pare. Kwa? Pare, kayat kun nga isina ni bakit ko? Dinadaan ka din day di akatulong yo, ti panunot mo. Iso itan ti ayayatek. Ket isina kun ni bakit ko, tada kamin ti agden na. Ket jakayat amakibiyang ka. Biyag ko daytoy. Ket awan ti asino man amakibiyang. Saan ako nagtrabaho ita? Kailiw ka nga minakanayon, Vivian. Agdadagsan akon, Marvin. No kasta, adanton anak ta. Di ka gragsak akasta. Gaputa parikot daytoy nga inaramit ta. Uray pa'y. Sikati pilyag. Sikati kayat ko makadan na. Marvin. Uwan, Vivian. Agmauyong aklaki di no adaywan nak. Iso apang asim. Di nakpampanawan.
Ingka nga ro nagtrabaho. Di mo dadaulan ti trabaho, gapo kanyak. Saan anak nga ron nagtrabaho ita? Saan ang mabalin? Naskan nga gornong ka. Gapo taadan ton anak ta. Awan parikot iti dayta. Ado ti urnong ko ijibang ko. Di mo dadaulan ti trabaho mo kunakmanan. Ala, ingkan ang trabaho mo. Hello? Nakawag ka man, Judy. Agawid ka apaman amalpas ti trabaho. Apay, adda ka di dakas napasamak? Awan, ngam agawid ka masapa. Bye. Hello? Judy! Hello! Apay nga yakas la seryoso launay ni Judy. Anyang ata tinapasamak. Judy! Apay at tinong panak! Awanan kay tibain. Nagtanakakan ka. Ngam ginulibanak. Nabayag gaya man nga da relasyon nyo kin ni Vivian. Awanin ni Vivian. Pimanawan. Nag-text kanyak ang pumanawan. Anya? Adda nang idanon kanyak nga dagayam relasyon niya. Judy. Ngam sige. Sa anak anarikat akasarsarita, Marvin. Ala, nawayakan asumurot ken kuana. Kat pumanaw kami dito balay. Gaputawan serbiti ka dami nga agiina dito eh. Aqua. Iti ka anuman. Saan kami ngagsublikan ka? Makaamukan itibiyag mo. Tamakaamu kami matan itibiyag mi nga agiina. Ikatak ti karbangam kas ama kadagiti anak ta. Total, insukat na kami a pamilyam iti sabali a babae. Pimanaw ti pamilyak, Mr. Lonely. Kailiw ko ida. Ngam ad-adda kailiw ko ni Vivian. Kat iso ti kayat ko amakaden na. Ngam jak ammo no sa dino ti pakasarakak kenkwana. Gapo ta pimanaw, adi man la nagpakada kanyak. To'y pagayam mo, Marvin. Agyaman akpaga Marvin iti daytoy apakasaritaam. Unay daytan kabsat, tamas kailiw mo jay babaim ngem ti mismo a pamilyam. Ala, agamiris ka anaimbag. Kat sapay lako mata jay umno ti rumbang nga aramidam. Asaan kat nga ad-adda apakadadaulan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.